بسم آبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين فكران أحواتين حاتين لمون مقصلتا نايت معلتاو نقبرو زلنا نباب مزقبة هيمانوت كاب قصري شحن كلتمئتن سوسان كلتن كساب شحن كلتمئتن سوسان شدشتن كنا نببينا سقات امكات قصر شحن كلتمئتن سوسان كلتن نايت امكات سفلالي بعينيوتو في الرياض بترؤي زخننا مستير سرعات توكلتي قلص خوينو الله أماي مطلق ناي موتن نصحاتن طرح زيكونس ناي داقم لدتن تحدثو هيوتن أمثاليو من تزخاتن كلتا قند فرز بحالا كاب حاتيات منصحن منفس قدوس تركب حداس لدتن إيان نسرعات نسريت حاتيات قصر شحن كلتمئتن سوسان سلستن كل حاتيات زبله حاتيات أدام يخون ناي بعلخا حاتيات كمون مقصعتي حاتيات بتمكت تدمسيسو تحاديقو إيو كاب حاتيات أدام يخون كاب ناي بعلوم حاتيات كموز لعالي ترزو كاب أملاخ مفلاي زخوني تسعبين حاتياتون انتخوني كاب توم داقم استولدو ألقيسو نمنقس السماين مئتاو زعاقتوم ولا حدا كوا يلبون قصر شحن كلتمئتن سوسان ناربعتن انتخوني كم سقاي حمام موت كم اون كم نايت أبايات دخام النزبلة أبهوات بقنداس سسوقعي قليوز أقامات قدوس سوفيت فتوات زيلوز سميون اي حاتيات زنبالي ويك أبا أمسلا زرارباتك حاتيات زلعال زباحال الله زقصل كايو نفتوت موغؤون أناس تمدبي أمام سلازخوني نتوم بسقا يسوس كريستوس بسبنتو بجننت زقاوموم بار إدو امبر إدوم زيهبو زمصالوم قدعات يلبون برقص ونتي كم حقس تودادرين تزي كوينو أخلي العواد كيشب الزخيل يلبون قصري شحن كلتمئتن سوسان حمشتن تمكات كاب حاتيات زنصح طرح زيكونس نتحدش تطمقي حدش فطرت أملوكتاو بحري كم زساتف زتجبره نأملاخ ود صقاو أبال كريستوسن موارستون بيت مقدس منفس قدوسن يغبرو قصر شحن كلتمئتن سوسان شدشتن ቅድስተ ቅዱሳን ስላሴ ኣብ ልዕልቲ ተጠማቒ ቀዳሲ ጸጋን ናይ ጻድቕ ኣጽድቖት ጸጋን የፍስስ በዚ ኸኣ በቲ ናይ ስነ ምግባር መለኮታዊ ሓያላት ገቢሮም ኣብ ኣምላኽ ከኣምኑን ኣብኡ ክትስፈውን ንኣብኡ ከፍቅሩን የኽእሎም ኣብ ትሕቲ ድፍኢት መንፈስ ቅዱስ ንኽነብሩን ንኽሰርሑን ብህያባት መንፈስ ቅዱስ ገቢሩ ሓይሊ ይህቦም በቲ ናይ ሞራል መንፈሳዊ ሓላት ኣብ ሕያውነት ሰናይነትን ንኽዓብዩ ክእሎም ምእንቲ ዝምበኣር እቲ መላእ ናይ ክርስቲያን መልዕልተ ባህርያዊ ህይወት መሰረተ ህንፃኡ ኣብ ጥምቀት እዩ ዘሎ ፍቁራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መዝገበ ሃይማኖት ብዛዕባ ጸጋ ወይ ጸጋታት ናይ ጥምቀት ወይ ውፅኢት ጥምቀት እንታይ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ክልተ ቀንዲ ውፅኢት ከዓ ክንርኢ ንኽእል ኣብ ድሕሪ ጸጋ ጥምቀት እቲ ሓደ ምንጻሕ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ዳግም ምውላድ ወይ ሕድገት ሓጢኣት እዩ ስለዚ ጥምቀት ክልተ ዓበይቲ ለውጥታት የምፅእ ኣብ ሂወትና ካብ ሓጢኣት ምንጻሕናን እቲ ፒሪፊኬሽን እንብሎ ወይ ድማ እቲ ካልኣይ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ዳግማይ ምውላድ ሓድሽ ምውላድ ይወሃበና ሙሉእ ሕድገት ሓጢኣት ከዓ ኣሎና ብጥምቀት ኩሉ ሓጢኣት ይሕደግ ጥንታዊ ሓጢኣት ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ይኹን እቲ ባዕልና ንፍጽሞ ወይ ዝገበርናዮ ናይ ገዛእ ርእስና እውን ሓጢኣት እንተኾነ ሓጢኣት ንኩሉ ጥምቀት ንኩሉ ሓጢኣት ዘጥፍእ ሓይሊ ዘለዎ ምስጢር እዩ ከምኡውን ብሰንኪ ሓጢኣት ክመፅእ ዝነበሮ ኩሉ መቕፃዕቲ ዘለኣለማዊ ኩነኔ ካብኡ ዘናግፈና እዩ ዘለኣለማዊ ይኹን ግዝያዊ ይኹን
ኩነኔ ከምፃልና ከስዕበልና ዝነበሮ ሃስያ ዝድምስሰልና እዩ ምስጢረ ጥምቀት። ከምኡውን እቲ ሳዕቤናት ብሓጢኣት ክወርድ ዝነበሮ ሓጢኣት እኳ እንተተሓድገ ገለ ሳዕቤናት ናይቲ ዝወደቀ ባህሪ ሰብ ግን ኣብቲ ዝተጠምቀ ሰብ ይተርፍ እዩ። ንሱ ከዓ ስቃይ፣ ሕማም፣ ሞት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየና እቲ ናይ ኣቦን እቲ ምስጢረ ጥምቀት ዘጥፍኦ ዘሎ ዝሓድጎ ዘሎ ዘንፅሖ ዘሎ ነዚ ዘይኮነስ ነቲ ክንሓብየሉ ዘይንኽእል ባዕልና ክንሓብየሉ ዘይንኽእል ናይ ሓጢኣት ኩነት ፀጋ ውሉድነት ዘውህበና እዩ። ንስቃይና ንሕማምና ንሞትና ጠጠው ከብል ዝኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሓደ መዓልቲ ምሳእኸለ ክመውት እዩ። ገለ መዓልቲ ሰብ ካብቲ ዝግብኦ ብኣገባብ ዘይምገብ ክሓምም ይኽእል እዩ። ስቃይ ክመፆ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ሓጢኣት ናይ ኣቦና ኣዳም ግን ድሕሪ ጥምቀት ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ወይ ቅድምኡ ዝነበረ ናይ ሓጢኣት ኩነትና ድሕሪ ጥምቀት ክምለስ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ንሓጢኣት ናይ ምዝንባል ድሌት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ነቲ ዝተርፈሉ ምክንያት ድማ እቲ ክርስትያን ምስ ሓጢኣት እናተቃለሰ ብፀጋ ኣምላኽ ንክበስል ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት እናተቃለስና በቲ ብፀጋ ጥምቀት ዝተቀበልናዮ ሓይሊ እናሸነፍና ንጓዓዘሉ እዩ። ሓድሽ ፍጥረት ከዓ ንኸውን። ስለዚ ጥምቀት ንሓጢኣት ጥራይ ኣይኮነን ዘወግድ እንታይ ደኣ ነቲ ሰብ ሓድሽ ፍጥረት ይገብሮ። እቲ ዝተፀምቀ ሰብ ከዓ መንፈስ ውሉድ ኣምላኽ ኣዶብትሳን ብፀጋ ውሉደ ፀጋ ይኸውን። ኣካል ክርስቶስ ወራሲ መንግስቱ ተኻፋሊ ዘለኣለማዊ ሂወት ይኸውን። ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ወይ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቅድስና ፀጋ ዘውህበና ምስጢር እዩ። እግዚኣብሔር ነቲ ዝተጠምቀ ሰብ ናይ ቅድስና ፀጋ ሳንቲፋይንግ ግሬስ ይህቦ። እዚ ፀጋ እዚ ድማ ነዞም ስዕቡ ከጠቃልል ይኽእል። መለኮታዊ ሓይሊ፣ ውህበታዊ መንፈስ ቅዱስ ወይ ምህበት መንፈስ ቅዱስ፣ መንፈሳዊ ዕቤት ክህቦ ይኽእል። መለኮታዊ ሓይሊ ዝበልናዮ ብኣምላኽ ንክንኣምን ተስፋ ክንገብር ክነፍቅሮን ኣብ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ተወኪልና ድድሕሮ ክንስዕብን ዕድል ይህበና። እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምርሓት መንፈስ ቅዱስ ንክንነብር ይሕግዘና። መንፈሳዊ ዕቤት ከዓ ሰናይ ግብሪ ንክንዓቢ ሰናይ ንክንገብር ኣሕዋትና ንክነፍቅር እዚ ሓይሊ ኮይኑ ይድግፈና። ስለዚ ጥምቀት ካብ ሓጢኣት ዘንፅህ ሓዱሽ መንነት ውሉድ ኣምላኽ ዝገብር ዝህብ ቅዱስ ሂወት ንክንመርሕ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዘዕጥቕን መሰረት ክርስትያናዊ ሂወትና ዝኾነ ዓብይ ምስጢር እዩ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን።